बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पूरी दुनिया से देखने वालों को आदिल अब्बासी का अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशन पॉइंट। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख को एक दफ़ा फिर से डी चौक में एहतजाज की कॉल दी है। तो मैं जो पहले एहतजाज हुआ था उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप मेरे बैकग्राउंड में जो वीडियोज़ देख रहे हैं ये मेरे अपने कैमरा मैन की शूट की हुई वीडियोज़ हैं। हम 2 दिन मसलसल डी चौक में मौजूद रहे। ब्लू एरिया और डी चौक के दरमियान में हमने प्रॉपर कवरेज की और वहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बग़ैर लीडरशिप के बेयारो मददगार अब पूरी इंतज़ामिया के साथ मुकाबला कर रहे थे, फिस्तायत का सामना कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी क़यादत वहाँ पर नज़र नहीं आई। और जितने लोगों के साथ हमने इंटरेक्ट किया, जिससे भी हमारी बात हुई, मोस्टली लोगों का कहना ये था कि अली अमीन गंडापुर का किरदार बहुत मशकूक नज़र आ रहा है। एक सूबे का सीएम जब इस्लामाबाद में इंटर हुआ और वो KPK हाउस में जब पहुंचे तो वहाँ पे यलगार हुई इंतज़ामिया की तरफ से। तो एक सीएम को ये हरगिज़ ज़ेब नहीं देता था कि वो छुप जाता या वो वहाँ से भाग जाता। अगर उन लोगों को वो रोड के ऊपर लेके आए थे तो सीएम को भी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। वो एक सूबे के वज़ीर आला थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता, कुछ टाइम के लिए अरेस्ट किया जाता और उसके बाद मजबूरन उनको छोड़ना था, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एक सीएम अपने सूबे का ऑल इन ऑल होता है। तो एक ऑल इन ऑल को एक सूबे के साथ कैसे रियासत या वफाक इतना बड़ा हाथ कर सकता था या इतनी बड़ी एक रिस्क लेता कि एक सूबे के वज़ीर आला को वो अंदर कर देते। तो यहाँ पर अली अमीन गंडापुर का किरदार बहुत मशकूक नज़र आया। और आज जब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी तो मैं मजबूरन आके कैमरे के सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था। मैंने ख़ुद लोगों की कवरेज की, लोगों के व्यूज़ लिए, उनके जज्बात सुने। तो हर बंदा बेलोस होकर निकला था और लोग ये कह रहे थे कि भाई हम इमरान खान की आज़ादी के लिए निकलें। आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ से हम एक प्रेशर बिल्डअप करेंगे रियासत के ऊपर और रियासत शायद मजबूर होकर इमरान खान को कुछ ना कुछ रिलीज़ दे देगी। लेकिन जब पहला दिन तो ये था लोगों का, लेकिन जब दूसरा दिन आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से और जो सियासी कमेटी है उनकी तरफ से ये बयानिया सामने आया कि हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये था कि जो आइनी तरमीम आ रही है हमने उसको रोकना है। एक आइन के ऊपर जलगार होने जा रही है और हम उसको रोकने के लिए आए। तो ये बड़ा एक मुझे वो नज़र आया कि क़यादत के बयानात के अंदर बहुत खुला तज़ाद था। वर्कर्स के जहन में कुछ और चल रहा था, क़यादत कोई और बयानात दे रही थी। अब 15 तारीख को एक दफ़ा फिर कॉल दी गई है और मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद ये है कि मैं उन सादालू वर्कर्स को बचाऊं कि जिनके नौजवान खून को, जज्बाती खून को इस्तेमाल करके रियासत के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब क़यादत की तरफ से ये सामने आ रही हैं चीज़ें कि भाई हम इसलिए एहतजाज करेंगे 15 तारीख को कि इमरान खान साहब के साथ उनकी फैमिली को, उनके वकला को, उनके डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो हम एहतजाज करेंगे। तो मैं वर्कर से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप लोग, जाहिर सी बात है कि जब एहतजाज की कॉल दी जाती है तो रियासती मशीनरी भी एकदम से एक्टिव हो जाती है और मुजाहिरीन को रोकने के लिए वो अपना पूरा हर अरबा इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप लोग इतनी सख्तियाँ झेल के पहुँचो डी चौक और पता चले कि वहाँ पर इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है उनकी फैमिली के साथ या उनके वकला के साथ, तो फिर आपका एहतजाज किस समत जाएगा। तो इस वक्त ज़रूरी ये है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये तय करे कि वो कौन सा बयानिया लेके चलेगी कि जिस बयानिए को बुनियाद बनाकर वर्कर भी निकलें और फिर उस निकलने का कोई फ़ायदा भी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा हो। इस तरीके से रोज़ रोज़ अगर कॉल्स दी जाएंगी तो वो बचपन में जो हम स्टोरी सुना करते थे कि शेर आ गया, शेर आ गया, एक शख्स रोज़ाना आवाज़ें लगाया करता था कि शेर आ गया, लोग जाते थे आगे कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जिस दिन एक्चुअल में शेर आया, उसने आवाज़ें दी तो उसके पीछे कोई भी नहीं गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जिस रविश के ऊपर चल रही है तो खुदा न खास्ता मुझे भी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि क़यादत दिल से कॉल देगी लेकिन उस वक्त उनके साथ निकलने के लिए शायद वर्कर्स मौजूद ना हो। तो नौजवानों के खून को गलत, उनके जज्बात को इस्तेमाल किया जा रहा है। 15 तारीख की जो कॉल दी गई है ये सरासर गलत कॉल है। आपने अगर कॉल देनी ही है, एहतजाज करना ही है, तो फिर वो ये क्या पॉइंट है कि हम इमरान खान से मुलाकात के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं। आप फिर ये अपना पॉइंट रखें, अपना बयानिया ये दें कि जब तक इमरान खान को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया जाता या जब तक उनको रिलीज़ नहीं किया जाता जेल में से, जब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये एक ऐसा वैलिड पॉइंट है कि जिसके ऊपर वर्कर्स निकलेंगे भी, मार भी खाएंगे और वो मार खाते हुए हिचकिचाएंगे भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान अपने कायद से बहुत वालाना मोहब्बत करता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान ये समझता है, जितने लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ धरने के दौरान, जो एहतजाज चल रहा था उसके दौरान, मैंने बहुत सारे नौजवानों से ये सवालात पूछे कि आप किस बेस के ऊपर यहाँ पे आए हैं, आप क्या क्या लेने के लिए यहाँ पे आए। तो हर नौजवान यही कहता था कि
پاکستان پچھلے 2 سال سے ایک جگہ پہ سٹک ہو کے رہ گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب دوبارہ سے آئیں گے اقتدار میں تو ان کے پاس ایسے فارمولاز ہیں کہ جو اس ریاست کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان یہ یقین رکھتا ہے کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے اس ملک میں کہ جو پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان احتجاج کرتا ہے, وہ باہر نکلتا ہے, وہ فسطائیت بھی برداشت کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کے بھونڈے بیانیاز لے کے چلیں گے کہ ملاقات نہیں ہو رہی, ملاقات کروا دیں گے, آپ نے پہلے بھی ورکر کے ساتھ اتنی زیادتی کی, 1000 نوجوان پاکستان تحریک انصاف کا اریسٹ ہو گیا, سی ایم صاحب دوسرے تیسرے دن کے پی کے پہنچ گئے, اسمبلی میں جا کے وہ ایک دم سے نمودار ہوئے, کوئی ان کو سوال نہیں کر رہا. تو یہ چیز بڑی ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے بھی بڑی خطرناک ہے. میں نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے یہ جذبات سنے جو اوور ایج لوگ تھے, جو عمر رسیدہ لوگ تھے, وہ یہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کے ساتھ بالکل وہی کام کر رہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس کی قیادت نے کیا تھا یا اس کے وکلاء نے جو کام کیا تھا. جو چیزیں عمران خان تک پہنچائی جا رہی ہیں گراؤنڈ میں وہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں, یا جو چیز عمران خان صاحب وہاں سے کہتے ہیں وہ چیز آ کے لوگوں کو نہیں بتائی جاتی. تو عمران خان کو کوئی اور چیز بتائی جاتی ہے, عمران خان سے جو پیغام آتا ہے اس کو راستے میں ہی روک لیا جاتا ہے. یہ جو موجودہ قیادت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 90% لوگ کمپرومائزڈ ہیں, یہ کمپرومائز لوگ اپنا ایک کمپرومائز بیانیہ لے کے آتے ہیں, آگے پبلک میں بتا دیتے ہیں عمران خان کیا چاہتا ہے, وہ لوگوں تک پہنچایا نہیں جاتا. تو یہ سراسر ایک زیادتی ہوگی کہ اگر آپ اس بات کے اوپر لوگوں کو لے کے نکلیں گے. میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز, یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو بغیر لیڈرشپ کے نکلے, انہوں نے بے تحاشا مار کھائی. 2 دن تک میں مسلسل وہاں پہ کوریج پہ تھا اور 2 دن تک یہ لوگ لڑتے رہے ریاستی مشینری کے ساتھ. حالانکہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ ریاست پوری ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے اور آپ ان کے اگینسٹ آگے کھڑے ہو گئے, اور بڑے پرامن لوگ تھے. میں یہ بھی کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو دوں گا کہ 2 دن مسلسل شیلنگ ہوتی رہی, مار پڑتی رہی لوگوں کو, لیکن کسی نے ایک گملہ تک بھی نہیں توڑا. بڑے پرامن طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا. لیکن دوسرے دن پھر کیا ہوا, آپ کا سی ایم بھاگ گیا, عوام وہیں پہ پڑی رہ گئی, 1000 نوجوان اریسٹ ہو گیا, کئی لوگ زخمی ہو گئے. تو 1000 جو نوجوان گرفتار ہوا ہے, آج 1000 گھروں سے جا کے پوچھیں گے ان کے گھروں میں کیا گزر رہی ہوگی. کوئی کسی نے ان کی لسٹیں نہیں بنائی, کوئی ILF ایکٹیو نہیں ہوئی, کوئی قیادت کی طرف سے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا جا رہا کہ ان کو اب آزاد کروانے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جائے, ان کے کیسز عدالت میں لے کے جائیں, ان کو ریلیز کروائیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ساری سچویشن تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں کیمرے کے سامنے آیا, اور جو میں نے انالیسز آپ کو بیان کیے ہیں یہ کوئی میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی طرف سے بیٹھ کے کچھ کہہ رہا ہوں. میں 2 دن گراؤنڈ میں رہا ہوں, جو لوگوں کے جذبات تھے وہ میں نے آپ کو پیش کیے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں گی. دیکھتے رہیے نیشن پوائنٹ, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ جو بھی حالات حاضرہ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, سیاسی بھی اور ہر لحاظ سے پاکستان کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم اس چینل کے اوپر ڈسکس کریں گے. چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو